Namaste children. Hope all are fine and keeping safe. I hope all try to read the lesson. It's a nice story and you all like that. You must read that. Okay. And what we seen in the previous class, we seen the chief of the village saying every villages, all villages are thieves and they are using intoxications, they are disputing each other. And this everything he told to the king, he complained to the king, and then the king ordered without hearing their part, without hearing their villagers, Kumar and his friends, the king ordered to squeeze Kumar and his friends by the elephant. We seen up to here, and they taken to the ground and they laid there. And when the elephant came, what happened? And Kumar told to his friends, no one should not be angry, and don't show any angry to the king, to the elephant, and look at the elephant with a sympathetic eyes, and this everything Kumar advised his friends. We seen up to here, and what happened next we will see. Come to page number 34. Come to the next paragraph. राजा के महावतों ने हाथी छोड़ दिया। हाथी उन लोगों के पास पहुंचकर चिंघाड़ता हुआ लौट गया। दूसरा हाथी मंगवाया गया पर वह भी आगे ना बढ़ा। तीसरा, चौथा, और फिर बारी बारी कई हाथी बुलाए गए। सुबह से शाम हो गई पर हाथियों ने किसी को नहीं कुचला। राजा ने कहा, जान पड़ता है इनके हाथ में कोई दवा है जिसके कारण हाथी इनके पास नहीं जा रहे। ढूंढने पर उनके पास कुछ भी ना मिला। अब राजा ने कहा, ये अवश्य कोई मंत्र तंत्र जानते हैं। ये अवश्य कोई मंत्र तंत्र जानते हैं। See, it's an inverted, double inverted commas. Next paragraph. उन्होंने खुद ही पूछा तो कुमार ने उत्तर दिया, महाराज, हम कोई मंत्र तंत्र नहीं जानते। हम सब साधारण गृहस्थ हैं। परिश्रम करके अपने अपने परिवारों का पालन करते हैं। हम सभी जीवों से प्यार करते हैं। जीव हिंसा नहीं करते, दूसरों की चीज नहीं लेते, झूठ नहीं बोलते, नशा नहीं करते, सबको मित्र मानते हैं, सबकी मदद करते हैं। गांव की आवश्यकता अनुसार यथाशक्ति तालाब और कुएं खोद देते हैं। गांव की आवश्यकता अनुसार यथाशक्ति तालाब और कुएं खोद देते हैं, घर और सड़कें बना देते हैं। महाराज, यदि हम लोग कोई मंत्र जानते हैं तो यही, मेरे साथियों ने गांव का कायाकल्प कर दिया है। मुखिया जी अप्रसन्न है क्योंकि बुरे कामों से उन्हें जो आय होती थी वह बंद हो गई है। नेक्स्ट पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ। राजा ने गांव के विकास की बात सुनी तो मुखिया से पूछताछ की, उसे दोषी पाया और दंड दिया। अपने अनुचित व्यवहार के लिए राजा ने कुमार तथा उनके साथियों से क्षमा मांगी और कुमार को गांव का प्रबंधक नियुक्त किया तथा एक हाथी सम्मान पूर्वक भेंट किया। We will see the English meaning of this story. Now, who written this story? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। वे हिंदी के बहुत बड़े कहानीकार, लेखक, प्रबंधकार, देन आलोचक, साहित्यकार, ये सब है। We will see the English meaning and then Malayalam meaning of this story, and all must try to read the lesson. We will see the English meaning of this all paragraphs. राजा के महावतों ने हाथी छोड़ दिया।
The king's mahouts left the elephant. Mahawat, the elephant trainers, the tamer of the elephant. हाथी, elephant. हाथी उन लोगों के पास पहुंचकर चिंघाड़ता हुआ लौट आया. पहुंचना, to reach. चिंघाड़ना, to trumpet. The elephant reached them and returned with a trumpet. दूसरा हाथी मंगवाया गया, पर वह भी आगे न बढ़ा. Another elephant was brought, but that too did not move forward. तीसरा, चौथा और फिर बारी बारी कई हाथी बुलाए गए. Third, fourth and several elephants were called out. Third, fourth and then so many elephants brought there one by one. सुबह से शाम हो गई, पर हाथियों ने किसी को नहीं कुचला. कुचलना, to crush, to squeeze. सुबह, morning, शाम, evening. And from the morning till the evening, this continued, but the elephant did not crush anyone. Next sentence. राजा ने कहा, जान पड़ता है इनके हाथ में कोई दवा है, जिसके कारण हाथी इनके पास नहीं जा रहे. The king told, it seems that they have some medicine in their hands, due to which the elephants are not going to them. दवा, medicine. जिसके कारण, due to which. पास, near. ढूंढने पर उनके पास कुछ भी न मिला. When they searched, they could not find anything from them. ढूंढना, to search. अब राजा ने कहा, ये अवश्य कोई मंत्र तंत्र जानते हैं. Now the king said, they must know some mantra tantra, some spells, black magic. They must know some black magic. Next paragraph. उन्होंने खुद ही पूछा तो कुमार ने उत्तर दिया. And when he asked himself, कुमार replied. उत्तर दिया, replied. खुद, स्वयं, himself. महाराज, हम कोई मंत्र तंत्र नहीं जानते. महाराज, we don't know any spells, hymns and all. We don't know any black magic. हम सब साधारण गृहस्थ हैं. We all are simple householders. गृहस्थ, householders. साधारण, common means simple. परिश्रम करके अपने अपने परिवारों का पालन करते हैं. We work hard to take care of our families. परिवार, family, पालन, to take care. परिश्रम, hard work. हम सभी जीवों से प्यार करते हैं. We love all creatures, all living beings. जीव, living beings. प्यार करते हैं means we love. जीव हिंसा नहीं करते. We don't kill any creature. जीव हिंसा, हिंसा करना, to kill. We don't kill any of the creature. दूसरों की चीज़ नहीं लेते. We don't take others things. झूठ नहीं बोलते. Don't tell lies. नशा नहीं करते. We don't intoxicate. सबको मित्र मानते हैं. We consider all as our friends. सबकी मदद करते हैं. And we help others. We help everyone. सबकी मदद, मदद means help. गांव की आवश्यकता अनुसार यथाशक्ति तालाब और कुएं खोद देते हैं. And we dig ponds and wells, build houses and roads as per requirement. आवश्यकता अनुसार means requirements. यथाशक्ति means
according to our power. तालाब pond, कुएं well, खोदना to dig, घर सड़क, घर house सड़क road, बना देते हैं we build houses and roads as per the requirement of the village. We dig ponds and wells, build houses and roads as per the requirement of the village. महाराज, यदि हम लोग कोई तंत्र, कोई मंत्र जानते हैं तो यही. महाराज, if we know any mantra, means spell, this is that. This is our spell. मेरे साथियों ने गांव का कायाकल्प कर दिया है. My friends, साथी, friends, my friends have transformed. कायाकल्प करना, to transform, to change the form, to transform the village. My friends have transformed the village. मुखिया जी अप्रसन्न है क्योंकि बुरे कामों से उन्हें जो आय होती थी वह बंद हो गई है. मुखिया जी is unhappy, अप्रसन्न, unhappy, because the income he used to get from the bad deeds has stopped forever. आय, income, बंद होना has been stopped. क्योंकि, because of, बुरे काम, bad deeds. लास्ट पैराग्राफ. राजा ने गांव के विकास की बात सुनी तो मुखिया से पूछताछ की. When the king heard about the development of the village, he questioned the chief. पूछताछ करना, to question. He questioned the chief. उसे दोषी पाया और दंड दिया. And he was found guilt. Chief was found guilt and punished. अपने अनुचित व्यवहार के लिए राजा ने कुमार तथा उसके साथियों से क्षमा मांगी. The king apologized to Kumar and his friends for his inappropriate behavior. तथा उसके साथियों से क्षमा मांगी. क्षमा मांगना, to apologize. अनुचित व्यवहार, inappropriate behavior. और कुमार को गांव का प्रबंधक नियुक्त किया. And appointed Kumar as the manager, प्रबंधक, manager of the village. Village, गांव. नियुक्त करना, to appoint. Appointed as the manager of the village. And एक हाथी सम्मान पूर्वक भेंट किया. And presented an elephant with respect. सम्मान पूर्वक, with respect. भेंट करना, to gift, to present. नियुक्त, appoint. And I hope all got this. We could find from these two stories, न्याय मंत्री और मंत्र तंत्र, that justice will win and all the crime will be punished. परिश्रम भी एक अच्छी आदत होती है. Hard work is also a good habit. Everyone should work hard and help others, make others also feel good and happy. Make our surroundings also neat and tidy. We are getting these all lessons from this chapter. So we will see the meaning in Malayalam too. രാജാ के महावतों ने हाथी ചോड़ दिया. രാജാവിൻ്റെ ആനപ്പാപ്പാന്മാർ, മഹാവത്, മഹാവത് in English, മഹാവത് means ആനപ്പാപ്പാൻ. ആനയുടെ പാപ്പാന്മാർ അവരുടെ ആനകളെ അവരുടെ നേരെ അയച്ചു. हाथी उन लोगों के पास पहुंचकर चिंगाड़ता हुआ लौट गया. ആന അവരുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ചിഹ്നം വിളിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വന്നു. दूसरा हाथी मंगवाया गया.
पर वो भी आगे ना बढ़ा. അടുത്ത ആനയെ രണ്ടാമതും ആനയെ കൊണ്ടുവന്നു, വേറൊരു ആനയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരുടെ നേരെ പറഞ്ഞു വിട്ടു. പക്ഷേ അതും മുന്നോട്ട് പോയില്ല. തീസ്ര ചौथा और फिर बारी बारी कई हाथी बुलाए गए. മൂന്നാമതും നാലാമതുമായിട്ട് മറ്റുള്ള ആനകളെ, മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും ആനകളെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു. സുബഹ സെ ഷാം ഹോ ഗയി പർ ഹാത്തിയോ നെ കിസി കോ നഹി കുചല. രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഇതേ പ്രവൃത്തി തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷേ ആനകൾ ആരെയും തന്നെ ചവിട്ടി മെതിച്ചില്ല. രാജാനെ കഹാ, അപ്പോൾ രാജാവ് പറഞ്ഞു, ജാൻ പടുത്താ ഹേ ഇൻകെ ഹാത്ത് മേ കോയി ദവാ ഹേ. ഇവരുടെ കയ്യിൽ എന്തോ ഔഷധമുണ്ട്. ജിസ്കെ കാരൻ ഹാത്തി ഇൻകെ പാസ് നഹി ജാ രഹേ. അതിൻ്റെ ഔഷധത്തിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കാം ആനകളൊന്നും തന്നെ ഇവരുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നില്ല. ഇവരുടെ കയ്യിൽ എന്തോ ഔഷധമുണ്ട്. ഡൂണ്ടെ പർ ഉൻകെ പാസ് സെ കുച്ച് ഭീ നാ മില. കുറേയേറെ പരിശോധിച്ചിട്ടും അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരൗഷധവും കണ്ടെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, ഒന്നും തന്നെ ലഭിച്ചില്ല. അബ് രാജാനെ കഹാ, ഇപ്പോൾ രാജാവ് പറഞ്ഞു, യേ അവശ്യ കോയി മന്ത്രതന്ത്ര ജാൻതേ ഹേ. ഇവരെ തീർച്ചയായിട്ടും എന്തോ മന്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവർക്ക് എന്തോ മന്ത്രം അറിയാം, ആനകളൊന്നും അടുക്കാതിരിക്കാനുള്ള മന്ത്രം അറിയാം. ഉനോനെ ഖുദ് ഹി പൂച്ച തോ കുമാർ നെ ഉത്തർ ദിയ. രാജാവ് ഇങ്ങനെ സ്വയം പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ കുമാർ പറഞ്ഞു, മഹാരാജ് ഹം കോയി മന്ത്രതന്ത്ര നഹി ജാൻതേ. ഞങ്ങൾക്കൊരു മന്ത്രങ്ങളും തന്ത്രങ്ങളും ഒന്നും തന്നെ അറിയില്ല. ഹം ലോഗ് സാധാരണ ഗൃഹസ്ഥ, ഞങ്ങൾ സാധാരണക്കാരായ കുടുംബനാഥന്മാരാണ്. പരിശ്രം കർക്കെ അപ്നെ അപ്നെ പരിവാരോ കാ പാലൻ കർത്തേ ഹേ. വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ പോറ്റുന്നവരാണ്. ഹം സഭി ജീവോ സെ പ്യാർ കർത്തേ ഹേ. ഞങ്ങൾ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും, എല്ലാ ജീവികളോടും സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറുന്നു. ജീവ് ഹിംസ നഹി കർത്തേ. ജീവികളെ ഒരിക്കലും കൊല്ലാറില്ല. ദൂസറോ കി ചീസ് നഹി ലേത്തെ. മറ്റുള്ളവരുടെ സാധനങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഞങ്ങൾ എടുക്കാറില്ല. ഝൂട്ട് നഹി ബോൾത്തെ. ഞങ്ങൾ കള്ളം പറയാറില്ല. നഷ നഹി കരുത്തെ. ഞങ്ങൾ ലഹരി ഉപയോഗിക്കാറില്ല. സബ്കോ മിത്ര മാനത്തെ ഹേ. ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ഞങ്ങളുടെ മിത്രങ്ങളായി കാണുന്നു. സബ്കി മദത് കരത്തെ ഹേ. എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുന്നു. ഗാവ് കി ആവശ്യകതാനുസാർ യഥാശക്തി താലാബ് और കുവേ ഖോദ് ദേത്തെ ഹേ. ഗ്രാമത്തിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ശക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് കുളങ്ങളും കിണറുകളും കുഴിക്കുന്നു. ഘർ ഓർ സടക്കെ ബനാ ദേത്തെ ഹേ. വീടുകളും റോഡുകളും നിർമ്മിക്കുന്നു. മഹാരാജ് യദി ഹം ലോഗ് കോയി മന്ത്ര ജാൻതേ ഹേ തോ യഹി. അല്ലയോ രാജാവേ, ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മന്ത്രം അറിയുന്നെങ്കിൽ ഇവയെല്ലാമാണ് ഞങ്ങളുടെ മന്ത്രങ്ങൾ. മേരെ സാഥിയോനെ ഗാവ് കാ കായാകൽപ്പ് കരുതിയാ ഹേ. എൻ്റെ മിത്രങ്ങളെല്ലാം ചേർന്ന് ആ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ മുഖച്ഛായ തന്നെ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. മുഖിയാജി അപ്രസന്ന ഹേ ക്യോങ്കി ബുരെ കാമോ സെ ഉन्हें जो आय होती थी वह बंद हो गई है. മുഖ്യൻ, ഗ്രാമമുഖ്യൻ വളരെ അസന്തുഷ്ടനാണ്, വളരെ കുപിതനാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ദുഷ്പ്രവർത്തികളിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിരുന്ന വരുമാനം ഇപ്പോൾ ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു. राजा ने गांव के विकास की बात सुनी तो मुखिया से पूछताछ की. ഗ്രാമത്തിൻ്റെ വികസനത്തെ പറ്റിയെല്ലാം കുമാരിൽ നിന്ന് കേട്ടറിഞ്ഞ രാജാവ് ഗ്രാമമുഖ്യനെ ചോദ്യം ചെയ്തു. ഉസേ ദോഷിപ്പായ. അദ്ദേഹം തെറ്റുകാരനാണെന്ന് രാജാവിന് ബോധ്യമായി. അവർ ദണ്ഡ് ദിയ. അദ്ദേഹത്തെ പണിഷ്മെൻ്റ് ചെയ്തു, അദ്ദേഹത്തെ ശിക്ഷിച്ചു. अपने अनुचित व्यवहार के लिए राजा ने कुमार तथा उसके साथियों से क्षमा मांगी. തൻ്റെ മോശമായ പെരുമാറ്റത്തിന്, ഉചിതമല്ലാത്ത പെരുമാറ്റത്തിന് രാജാവ് കുമാരനോടും മിത്രങ്ങളോടും ക്ഷമ ചോദിച്ചു. और कुमार को गाँव का प्रबंधक नियुक्त किया. ആ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ
കാര്യകർത്താവായിട്ട് കുമാരനെ നിയമിക്കുകയും തഥാ ഏക് ഹാത്തി സമ്മാൻപൂർവക് ഭേൻറ്റ് കിയ, ആദരപൂർവം അദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള ആദരവ് സൂചകമായിട്ട് ഒരു ആനയെ സമ്മാനമായി നൽകുകയും ചെയ്തു. ഇതാണ് കഥ. ഈ കഥയിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പാഠം എന്തെന്നാൽ, നമ്മൾ കഠിനാധ്വാനം എന്ന നല്ലൊരു ശീലം വളർത്തിയെടുക്കണം. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ കഠിനാധ്വാനം മീൻസ് നമ്മളെ കൊണ്ടായ പോലെ ഓരോ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിലും അതുവഴി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെയും പുരോഗതിയിലേക്ക് അത് നയിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓരോരുത്തരും പരിശ്രമികളായി തീർന്നാൽ വേറുള്ള ദുഷ്പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഒരു സ്ഥാനവും ഉണ്ടാവുകയില്ല. അതിലൂടെ നമുക്ക് നല്ലൊരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കാനും നല്ല ഒരു രാജ്യത്തെ സൃഷ്ടിക്കാനും കഴിയും എന്നതാണ് നമ്മുടെ കഥാകൃത്തായ ഹജാരി പ്രസാദ് ദ്വിവേദി ജി നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. Okay, I hope all understood, and we are finishing this lesson, completing this lesson here, and now we will see the question and its answers. Now we will see the abhyas of this lesson. Come to page number 35. Abhyas. Shabdarth. Grihastha, Grihaswami, head of the family. आवश्यक, ज़रूरी, important. ऊबड़ खाबड़, ऊंची नीची, अनइवन. चबूतरा, मंझ सा ऊंचा स्थान, स्टेज. सुविधा, आसानी, कन्वीनियंस. उद्यम, परिश्रम, हार्ड वर्क. आमोद प्रमोद, मनोरंजन, आनंद लेना, एंजॉयमेंट. उपद्रव, दंगा फसाद, दंगा फसाद, टर्मोइल. उत्पाद, ऊधम, उपद्रव, टू क्रिएट डिस्टर्बेंस. दूभर, कठिन, डिफिकल्ट. कुविचार, बुरे विचार, बैड थॉट्स. महावत, हाथी चलाने वाला, महावत. विकास, उन्नति, डेवलपमेंट. प्रबंधक, इंतज़ाम करने वाला, एडमिनिस्ट्रेटर. मुहावरे, अड़ंगा लगाना, टू मेक प्रॉब्लम्स. कायाकल्प करना, बिल्कुल बदल देना, मीन्स टू ट्रांसफॉर्म. आँख का काटा होना, टू बिकम एनिमी. आकाश पाताल का अंतर, टोटल डिफरेंस. खून पसीना बहाना, हार्ड वर्क. These are the some more muhavare. Now we will see the question and you have to find out the answers. प्रश्नों के उत्तर ढूंढो. You have to find out the answers of these all questions from the text itself. Read the questions yourself and understand the meaning and find the questions answer from the lesson itself. नेक्स्ट वन, लिखित. गांव वालों ने मिलजुल कर बैठने के लिए चबूतरा कैसे बनाया? हाउ डिड दे मेक द स्टेज ഫോർ സിറ്റിംഗ് ഓൾ ടുഗെദർ? അവരെല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം അവരെങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിച്ചത്? ആൻസർ, गांव वालों ने मिलकर ईंट पत्थर इकट्ठे किए. दे कलेक्टेड द ब्रिक्स एंड स्टोन्स टुगेदर. फिर उन्होंने प्रतिदिन मेहनत करके चबूतरा बनाया. देन दे मेड द हार्ड वर्क एवरी डे. Thus they made the platform altogether. Second question,
चबूतरा बनने से गांव वालों को क्या लाभ हुआ? What was the advantages which all got by making this platform? चबूतरा बनने से गांव वाले वहाँ इकट्ठे होकर आवश्यक बातचीत कर सकते थे. And after making this platform, they can sit all together and they can do the conversation, a necessary conversation. गांव के लोग आमोद प्रमोद के लिए भी वहाँ आने लगे. And the people from the different parts of that village came to enjoy, for entertainment. Next question. गांव वालों के परिश्रम का क्या परिणाम निकला? What was the result of their hard work? गांव वालों के परिश्रम से गांव में खुशहाली छा गई. And because of the hard work of these villagers, there came the happiness in that village. Fourth one. मुखिया कुमार और उसके साथियों से क्यों अप्रसन्न था? मुखिया कुमार और उसके साथियों से क्यों अप्रसन्न था? Why did the chief became unhappy? तो कुमार and his friends. आंसर. कुमार और साथियों के प्रयासों से गांव में बुरे काम बंद हो गए थे. And because of the effort of Kumar and his friends, all bad deeds were stopped in that village. और मुखिया को जो आमदनी इससे मिलती थी, and the income which was received by this chief from these all bad deeds, वह ख़त्म हो गई थी. And that has been stopped by this. इसलिए मुखिया अप्रसन्न था. That's why the chief of that village was unhappy. And fifth question. गांव के लोगों के हाथ में कौन सा मंत्र तंत्र आ गया था? आंसर. गांव के लोगों के हाथ में परिश्रम, एकता, सहयोग और सच बोलने का मंत्र तंत्र आ गया था. What was the chant? What was the spell they got? Those village people got. The village people got the spell of these things: hardworking, unity, cooperation, and the ability to tell the truth always. Always tell the truth. These are their spells, their hymns, chants for making the village beautiful, making the people happy. Okay, I hope all got this. I hope all understood this lesson, this nice story. Did you get any lesson, good lesson from this story? अच्छाई का फल अच्छाई ही होता है. अच्छाई हमेशा जीतता है. बुराई का फल बुरा होता है. Means truth always will win and the bad thing always results bad. Okay, so we must do good things in our life. And जो काम हमें करना है, हमें खुद करना है. And what all things we needed to do, we have to do ourselves. Okay. And we are always depending upon others for everything. No, if we can do that, we have to do it by ourselves. Okay. Then, and these so many things, so many good lessons we are
getting from this lesson. Next class we will see the rest of the Abhyas Bhag. Some more Abhyas Bhag is remaining there, exercise portion remaining there. We will see in the next class. Question answer I will give, and try to make some questions and its answers from the lesson itself. Shall we wind up today's session? Now it's the time to wind up today's session. We will meet in the next class with the exercise portion of the same chapter. Exercise portion of the same chapter. Till then, stay at home, stay safe, take care, always do good, always be good children, and obey your parents. God bless you all. Thank you so much. Bye.